Estranho, menu não tem nenhuma musiquinha. Deixa eu dar o ok aqui. Opção pra caralho. Sensibilidade, inverter, força da vibração. Ajuda de mira no controle? Sim, deixa sim, né? Gatilho adaptável sim. Ativar tutorial, sensibilidade. Não vou mexer em nada disso não. Gráfico, tá no modo qualidade, calibragem de vídeo, brilho não vou mexer. Acho que eu vou tirar a granulação de filme, velho. Desfoque de movimento. Simula uma granulação natural que ocorre em imagens gravadas em película. Talvez eu vou tirar só aquilo ali, mas por enquanto vou deixar a legenda grande. O jogo só tá legendado mesmo. Normal. Vamos lá. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Vamos lá. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. A trilha macabrinha. Porra, dá um pelado. Tô achando essa legenda muito grande, hein? Ih, caralho, tá saindo som aqui, não sabia. Fudeu. Interface normal. Deixar no normal. Caralho. Que isso, mano? Caralho, tá realzão mesmo. Que porra é essa? Quem é esse cara, mano? A barriguinha dele é igual a minha. Estão me procurando. Caralho, mano, tá muito bonito. Se eu tirar a granulação, fica como? Gráfico. Pô, parece que ficou melhor.
Pode comer, cara, come. Eu ouvi alguém andando ali, mas deve ser só a sonoplastia do jogo. Deve ser nada demais, não. Porra, foi essa? Ai, caralho. De graça? De graça? Do Neida? Aí é apelativo demais, né? Aí não tem como não me assustar. Tô ouvindo uns grunhidos vindo da floresta. Parece que alguma coisa vai me atacar a qualquer momento. Tô ouvindo mesmo. Em som tem bagulho de direito autoral, tipo música e tal, pra desligar. Redução de grave. Filtro não tem não. L3 pra correr. Diz ele que tá correndo. Nossa, dá pra ver ele suado. Dá pra ver que ele tá suado, mano. Suado não, molhado por causa da chuva, é isso? Ai. E agora? O que foi isso? Vai me matar? Veio do Neida. Caralho, olha esse gráfico. Luz é um bom sinal pra gente. Só que o problema é que... Porra, é essa? Ah... Ah, atiraram no gordinho. Ah! Tem uma seita, né? Um culto aí. Culto do cara de serra. A intro, mano. Hey, kiddo. How are Estrelando you? Mateu Porreta. I'm good, Mom. How are you? Podia só ser dublado, né? Deram mole, hein, Remedy? Porra.
I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. A legenda Oh bugou. my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Ah, essa aí é a protagonista nova. E o Sam Lake, que é o Alex Casey, né? Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Cutscene tá bonita, mas não tá tão bonita quanto tava o jogo lá, não. Ou será que já é... que não é cutscene? Caralho, já é o gráfico do jogo já. Mas deu uma... porra, deu uma melhorada do que lá dentro do carro. Parecia cutscene. Eaten by a bear? I'll check out that map. Ah, isso aqui que é o gráfico do jogo. Memorizing before we get swallowed up by the trees. Cabelo dela. I should take a look at Que that map. doideira, mano. Triângulo, objetivos. Vá até a cena do crime, ache os policiais. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Bom, o caminho certo é pra lá, mas eu posso ir pra cá. Em jogos assim, o bom é dar uma explorada. Ele me segue? Não, ele não me segue. Come on, Saga. Time to get back to work. Tá, não deixou. Mas foi bom pra mim ver se tinha item, algum bagulho. Já vi que não. Triângulo inventário. X eu saco a arma. Não. Deve ter algum atalho pra cá. Espaço rápido. Não, ela não tá equipando mesmo porque o jogo não tá deixando. Tá, o jogo ainda vai pedir pra mim fazer. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Tá. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am.
I'm Fala, Deputy Dom K. Mulligan. Tranquilo, mano. Só dando I uma just figured conferida that, mesmo, só uma you know, horinha. that, Que acabou de ficar disponível. federal Já agents tinha right here, feito son. o preload. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you Só pra dar call the sharpest axe in the shed. Tô curiosão. Pra dar uma olhadinha. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of O it. foda é que eles não dublaram, né, mano? Caralho. They got it, Thornton. Vai ser complexozinho pra caralho, com certeza. Vou tirar o granulado, achei meio pá. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Você pode acessar o quadro de casos dentro do lugar mental. Que porra de lugar mental é essa? Ah, que a gente tá na mente dela? My version of the Mind Palace Minha technique. versão da técnica. To Ah, sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Então aqui é tipo como se fosse o pensamento dela, a mente dela, né? Vai usar pra montar o caso. A gente vai encontrando pista, é isso? E vai montando? Beleza. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Pequena diferença. Fale com alguém. E eu posso sair a hora que eu quiser. Ah, maneiro, mano. Um lugarzinho na mente dela. Diferenciado, hein? Deixa eu só ver o que que tem aqui. Nada. Essa mina é do This Is Us. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not. Beleza. Vamos lá no corpo lá. Not a bad place to get murdered.
If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Can I make it, Mulligan? Mercado Deputy Calm Lake. Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the Investiga a cena crime. do crime. Found him on the table. Now he didn't touch nothing, you O know. maluco chega a tá azul. Procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. Igual o Anthony. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Tá, como é que eu investigo? O que que eu tenho que fazer? Step 1. Primeiro passo, examinar o cadáver. Tá, mas não tá aparecendo pra me apertar nada. Ah, agora tá. Body is positioned on the O table. corpo está disposto. Ritualistic. Ritual. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ela já tá montando, ó. Outro corpo foi encontrado no bosque de Bright Falls. É momento perfeito. Preciso ver se tem ligação com os assassinatos que estamos aqui. Tá. Estamos aqui para investigar. Qual é? Ele tá pelado, tá? Peladão. Começa o jogo, a gente joga com ele no começo lá. Começa jogando com ele. Você pode obter pistas do corpo para avançar a investigação. The Coração. killer left the heart right next to the body. Você não deixa o coração. Aqui ele tá Bruising on amarrado. the wrist from the cargo straps holding Hematoma him nos down. pulsos, isso aí. E aqui, Incised stab from wound. Chest cut lesão open. Heart perfuro removed. cortante. Caralho, existe isso. Aí eu tenho que ir lá pra montar a evidência no... Espero, né? É possível colocar pistas recém-descobertas. Então, quero colocar. Como é que eu coloco? Aqui, as pistas estão aqui. Caralho, como é que eu vou colocar as pistas recém-descobertas? Não é pra colocar isso? Porra. Ah, setinha pra baixo. Eu vou colocando só aqui. Heart removed from chest. Coração strapped by the removido do wrist. peito e amarrado Definitely pelos matches the pulsos. previous Tudo a ver com murders. os homicídios But this time the anteriores. heart and the straps Mas were dessa left vez o behind. coração e as More clues to work with. cintas, né? This makes 4 E olha murders que that eu we know tô about. de cara pra TV, hein? Vítima, assassino? Aí meu objetivo mudou. Investigação do crime, descubro mais sobre a vítima, descubro mais sobre o assassino.
Tá. Who is our victim? Quem é a nossa Who vítima? killed him? Quem o matou? Any idea who the victim is? Oh, Quem é I a sure vítima? do. His name is Nightingale. He was FBI. Nightingale. He came to town about 13 years ago. I haven't heard Caralho, about him since. Nightingale, do 1. Until now. Eu sei quem é. Robert Nightingale? Ele foi arrastado pelas trevas. Probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. É possível descobrir pistas falando com as pessoas ao redor. Tá vendo? So you knew our victim. Tu conhecia ele? Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Então tá parecido desde Nightingale went 2010. missing 13 years 2010 ago. são os eventos do 2010. primeiro jogo. Same as all the other victims. Jogando com um Certainly gordão. fits the pattern. Makes me Ele, wonder ele, what was ele going é on arrastado, pô. Ele Probably prende o Alan na something cadeia this lá. town wants to O Alan Wake. forget. E aí... here. So what happened to Se eu não me engano é no Nightingale after the episódio Bureau let him 4. go? I only know the rumors. Depression led to booze. E aí as trevas booze levam led to ele. Caralho, que maneiro. Será que botaram um primeiro ator? ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet Se there's more to colocaram, that passaram-se story. 13 anos dentro do jogo, porque tem 13 anos que o 1 lançou. Então essa continuação é 13 anos depois, literalmente. Eles fizeram isso. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Vários assassinos. Vamos lá. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Derrubaram o tripé. Was it for a camera? Someone was drinking beer. Tá, They e spent eles estavam time here. bebendo Heineken. Waiting. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Deixa eu só montar o caso aqui na minha mente. Caralho, vou ter que toda hora ficar montando as pistas. Vários conjuntos de pegadas são dos assassinos. Mancha de sangue na mesa. Eu acho que é da vítima. Doesn't look right. Ah, ela não deixa eu colocar errado. Então tá. Assassino. Boot prints indicating multiple Okay. killers. Quite the party. Isso aqui é sobre a vítima, que foram as perguntas que eu fiz pra saber mais sobre. Então eu coloco aqui, ó. Robert Nightingale. Caralho, que bagulho ex-FBI, foda. came to Maneiro, Bright mano. Falls Maneiro. 13 years ago. Isso aqui é sobre os assassinos que estavam bebendo. Esse aqui também, porque eles derrubaram o tripé. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Estavam But esperando why por ele. Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Comentando. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Que isso, cara? Viu ano passado, já não lembra de nada. Cara, às vezes acontece comigo também. Piece it together. Mas anime é mais difícil de eu não lembrar, assim. Agent Nightingale has been MIA for 13 Tá aparecido há years. 13 anos. Desapareceu. How did he end up here? Vamos ver para aqui. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder.
Homicídio Nightingale ritual. was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Analise o perfil de alguém. A vítima veio de... Pô, mas já sei que ela veio do lago, porque ela acabou de meditar sobre isso. Ah, tá. Eu que tinha feito besteira. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Tem alguma It's not coisa that aqui. complicated. Posso subir de Nightingale maluco? was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. É, cabaninha furreca, hein? Que isso? Pilha? Tá. Tem alguma Is coisa that ali. a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Fragmentos He de hates those cheesy crime books. manuscrito. Credo, mano. É the muita movies. coisa. Tá. Deixa eu voltar pra ir lá no lago. Did you get lost, Anderson? I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. Deixa eu botar a cara You aqui. need to get out more. It is kind of a witch with no heart. A strange echo of Al murder. Bárbara. Aquela conhecida como bruxa? Maneiro. Virou uma lenda local.
durante esse período de 13 anos. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. O jogo é lento, hein? Vai contar a história no tempo dele. Começou frenético, não. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These Oh, words Alan, felt yeah. like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says... I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Leitura das palavras. Parecia uma mensagem, alguém estava brincando com elas. Right. Caralho, ó, o caso já cheio de dossiê, filho, cheio de coisa. Mano, gostei do que eu vi. Gostei, hein? Pena que não aconteceu nada demais, mas... É isso, foi só uma conferida rápida. Caralho. A luz batendo no chão. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Colocaram alguma coisa dentro do Nightingale no peito? Se for... Como é que eu abro? Pelo outro lado? Colocaram num... Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay.
Acho que a gente vai mexer dentro do corpo dele, hein, pai. Parece ter alguma coisinha lá. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Caralho, a expressão Well, facial dele, sure. da But the personagem tá coroner muito will be boa. back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Leve o carro de volta Let's get the a car. Bright Falls. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Beleza, chegando lá a gente para. Vamos voltar pra cidade. Chave. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'll be back in a second. Roger. E agora? Não lembro o caminho. Ainda bem que ele sabia, mano. Here we are. Ah, o carrinho aí. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive. Ela tá work achando so que foi algum far. assassino que escreveu o manuscrito. With your technique, Já já ela vai hunches descobrir. were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Caralho, The que diner's maneiro. just up the waterfront. Shouldn't keep the Puxão. sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Mijaram na cara aqui. Foda. Bom, então já vou parar aqui. Inferno. Ih, não.